हमास इज्राएल सबुठ बड़ एयरपोर्ट को बनई निजर लक्ष्य तेल आविव इज्राएल सबुठ बड़ बेन गुरियन एयरपोर्ट उपर पकाई मिसाइल लेबनान बढ़ाइला इज्राएल चिंता हिजबुलार धमक उड़े इज्राएल आउ अमेरिकार एबे कौन कर इज्राएल आउ हिजबुला को कौन पाई डरुची इज्राएल इज्राएल ठारू कौन अधिक शक्तिशाली हिजबुला एबे कौन हेबो एई युद्धर परिणाम जानिया वीडियो शेष पर्यंत देखो। এই ভিডিওটিକୁ ସ୍ପନ୍ସର କରିଛନ୍ତି ଅଫର ଟେଲିଗ୍ରାମର ଗୋଟିଏ ସପିଂ ଚ୍ୟାନେଲ ଆମାଜନ ଫ୍ଲିପକାର୍ଟ ଏବଂ ମାଇନ୍ତ୍ରାରୁ ଆପଣ 95% ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଡିସ୍କାଉଣ୍ଟରେ ଆପଣ ଜିନିଷ ପାଇପାରିବେ। ଲିଙ୍କ ଡେସ୍କ୍ରିପସନରେ ଦିଆଯାଇଛି, ଯାଇକି ଜଏନ୍ କରିପାରିବେ ଅଥବା ଟେଲିଗ୍ରାମରେ ସର୍ଚ୍ଚ କରିପାରିବେ ଅଫର। ଆପଣ ଯଦି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ତାହେଲେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବାକୁ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ବନ୍ଧୁମାନେ ହମାସ ଇସ୍ରାଏଲର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଏୟାରପୋର୍ଟ ବେନ୍ ଗୁରିୟନ ଏୟାରପୋର୍ଟ ଉପରେ ପକାଇଛି ମିସାଇଲ ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟେ ମିସାଇଲ तेल आविवर बेन गुरियन एयरपोर्ट उपर पकाई जो एयरपोर्ट हलचल हो जाता इज्राएल यह मिसाइल गुड़िक बहुत संख्यार अटकाई देता तथापि आक्रमण लोक मैंने बहुत डरी जाते एयरपोर्ट आसुवा रिपोर्ट मुताबक एयरपोर्ट रे कौन एरोप्लेन लैंड करें हठात सब फ्लाइट कैंसल होइथारु लोक मन में डर बढ़ीगला सब फ्लाइट उड़ीबार दिग चेंज कर दि जाइए बेन गुरियन एयरपोर्ट रे हेउथुवा डिपाचर को संपूर्ण बंद कर दि जाइए जो लोक मैंने से समय एयरपोर्ट रे थिले सेमानकु निजकु बंचिया कहुला यह सही ब्रिटिश एयरवे टेल आविव आड़ को जाऊथुवा एवं सेठारु आसुवा सब फ्लाइट को कैंसल कर देइछि किंतु अधिकारी माने कहिसंती कि सब यात्री माने सुरक्षित अछंती। एही घटना परठारु पुणी थरे टेल आविव रे रहउथुवा लोकमानक सुरक्षा उपरे प्रश्न चिन्ह लागि जाइछि। यही घटना जिते होता से इज्राएल गाजा उपर लगातार एयर स्ट्राइक करुला कहुच्छी कि यही अटैक गाजा उपर इज्राएल अटैक प्रति उत्तर भाव करा गाजा उपर इज्राएल अटैक लगातार जारी अच्छी 3000 अधिक लोक एपर्यंत मरी सारे एवं लेबनान हिजबुला संगठन सामना को आसीगला हिजबुला इज्राएल उपर अटैक कर चेतावनी देइछि यह इज्राएल को साहाय्य करुवा अमेरिकार युद्ध जहाज को समुद्र में बुड़ाई देवार चेतावनी देइछि। हिजबुला कहि जदि यूएस युद्ध सीधा ओह्लाउछि ताहले मिडिल ईस्ट रे थिबा अमेरिकार बेस उपर अटैक कर दउछि। मिडिल ईस्ट रे एशिया रे अमेरिकार बहुत मिलिटरी बेस रहिछि जदि इज्राएल को साहाय्य करिया आसीबो ताहले से तार मिलिटरी बेस को लक्ष्य रखिबा आरंभ करदेव। हिजबुलार एही चेतावनी उपर अमेरिकार मुंडरे चढ़क पड़गला हिजबुला निजर चेतावनी को ठीक प्रमाण करने को जाई किसी वीडियो भाइराल करिवारे लागिछि। ए वीडियो रे हिजबुला यह देखा चेष्टा करुचे से इज्राएल उपर अटैक करने को पूरा रेडी अच्छी एवं तार अटैक केते डेंजरस हम जार समाधान इज्राएल पाखरे ना। ए वीडियो रे हिजबुला कमांडो एक्शन कथा कहबार देखा जाउछि। वीडियो रे तार किछि कमांडो मोटरसाइकिल डेंजरस टर्न करिवार देखा जाउछि। बोधे से माने यह कहबाकू चाहूचंती कि तार कमांडो मोटरसाइकिल रे आसी इज्राएल सेना को अटैक करबो किंतु एबे गोटे प्रश्न आपनक मन रे आसुबो कि हिजबुला निजको नहीं एते कॉन्फिडेंट केमिति अछि कोन ए सतर एते शक्तिशाली अटे कि इज्राएल एवं अमेरिका को डरई पारिबो। प्रथमे जानि नियंतु कि हिजबुला को अमेरिका एवं इज्राएल आतंकी संगठन मानती किंतु रूसिया चाइना कतर ईरान मध्य हिजबुला को आतंकी संगठन मानती नहीं। यूनाइटेड नेशन मध्य हिजबुला को आतंकी संगठन मानती नहीं। ताहले हिजबुला कौन अटे कौन पाई से एमिति इज्राएल एवं अमेरिका को धमक देउची। हिजबुला लेबनान एक संगठन जहाँ नागरिक सेना कहुए आम यह भी बुझीपर कि यह एक एमती सैनिक मानकर दल जहाँ कौन सीमा कि स्थान रक्षापी ट्रेनिंग दि जाए। ऑफिशियली हिजबुलार स्थापना 1985 होता सेबेठारू नहीं आज पर्यंत हिजबुला इज्राएल उपर अटैक कर इज्राएल हिजबुला विरुद्ध में केते ऑपरेशन कर हिजबुला पाखरे एबे पाखापाखि 1 लाख सैनिक अच्छा जदि आम यह पाखरे थिबा हथियार कथा कहवा तेबे इज्राएल फोर्सेस मुताबक प्रत्येक वर्ष हिजबुला को पाखापाखि 70 कोटी डॉलर फंड मिलता है। यार गोटे बड़ भाग ईरान रु आसे यह ईरान हिजबुला को हथियार मिलिटारी ट्रेनिंग एवं गुप्त सूचना साहाय्य करता दाबी करुचे हिजबुला पाखरे 1,20,000 नहीं 1,30,000 मिसाइल थाईपे एथिरे किछि लंबा दूरी पर्यंत मिसाइल सामिल अछि जहाँ पूरा इज्राएल उपर अटैक करिवार सक्षम अटे। हिजबुला पाखरे एंटी टैंक मिसाइल ड्रोन एंटी शिप मिसाइल एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल एयर
ଡ୍ରାଫ୍ଟ ମିସାଇଲ ସିଷ୍ଟମ ମଧ୍ୟ ଅଛି। ଏହି କାରଣରୁ ଇସ୍ରାଏଲ ହିଜବୁଲାକୁ ଡରୁଛି। ଇରାନ, ଇସ୍ରାଏଲ ଏବଂ ଆମେରିକାକୁ ନିଜର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଶତ୍ରୁ ମାନେ। ସେଥିପାଇଁ ସେ ସବୁବେଳେ ହିଜବୁଲାର ସାଥ ଦେଇଥାଏ। ହିଜବୁଲାର ଶକ୍ତି ଆପଣ ଏଇଥିରୁ ଜାଣିପାରିବେ କି ହିଜବୁଲା ରୁଷିଆର ଆର୍ମି ସହ ମିଶି ICISକୁ ଶେଷ କରିଦେଇଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ହିଜବୁଲା ଇସ୍ରାଏଲ ମଧ୍ୟରେ ଯୁଦ୍ଧ ହେଉଥିଲା ତେବେ 34 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେଉଥିବା ଯୁଦ୍ଧରେ ଇସ୍ରାଏଲକୁ ଲେବନନର ପଛଘୁଞ୍ଚା ଦେବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା। 34 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେଉଥିବା ଯୁଦ୍ଧରେ ଇସ୍ରାଏଲକୁ ଲେବନନରୁ ପଛଘୁଞ୍ଚା ଦେବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା। ହିଜବୁଲା ଇସ୍ରାଏଲକୁ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛି କି ଯଦି ସେ ଗାଜାରେ ପଶିବ ତାହେଲେ ସେ ଇସ୍ରାଏଲ ଉପରେ ଆଟାକ୍ କରିଦେବ। ସେ ଇସ୍ରାଏଲର ଉତ୍ତର ସୀମାରୁ ଆଟାକ୍ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିବ। ଲେବନନ ଏବଂ ଇସ୍ରାଏଲ 130 କିଲୋମିଟର ସୀମା ସେୟାର କରୁଛି। ଏଠାରେ ୟୁନାଇଟେଡ୍ ନେସନର ଶାନ୍ତି ସେନା ରହିଛି। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବେ କି ଶାନ୍ତି ସେନାରେ ଭାରତର କିଛି ସୈନିକ ମଧ୍ୟ ରହିଛନ୍ତି। ଏଥିପାଇଁ ଇସ୍ରାଏଲର ଚିନ୍ତା ଅଧିକ ବଢ଼ିଯାଇଛି ଏବଂ ହିଜବୁଲାର ଲକ୍ଷ୍ୟ କେତେ ପାୱାରଫୁଲ ଏହି କଥାରୁ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଯେ ଏହା ଆମେରିକାର USS ଗ୍ରୀନଲାଣ୍ଡ ଆର୍ଫୋର୍ଡ CVN-78କୁ ବୁଡ଼ାଇବାର ଧମକ ଦେଇଛି। USS ଗ୍ରୀନଲାଣ୍ଡ ଆର୍ଫୋର୍ଡ ଦୁନିଆର ସବୁଠାରୁ ଲମ୍ବା ଏୟାରକ୍ରାଫ୍ଟ କ୍ୟାରିୟର ଅଟେ। ଏହାର ଲମ୍ବା 337 ମିଟର ଏବଂ ଚଉଡ଼ା 78 ମିଟର ଏବଂ ଉଚ୍ଚତା 76 ମିଟର ଅଟେ। ଏହା କୁତବ ମିନାର ଠାରୁ ଅଧିକ ଉଚ୍ଚତା ଅଟେ। କୁତବ ମିନାର ଉଚ୍ଚତା 72 ମିଟର ଅଟେ। ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟର ଫୁଏଲ ଦ୍ୱାରା ଚାଲୁଥିବା ଏହି ଏୟାରକ୍ରାଫ୍ଟ କ୍ୟାରିୟର ଉପରେ 4ରୁ ଅଧିକ କୁତବ ମିନାର ରହିପାରିବ। ଏହା ନିଜ ଉପରେ 1 ଲକ୍ଷ ଟନ୍ର ଓଜନ ନେଇଯାଇପାରିବ। ହାଉଡ଼ା ବ୍ରିଜ୍ ବନେଇବା ପାଇଁ ଯେତିକି ଷ୍ଟିଲର ବ୍ୟବହାର ହୋଇଛି ତାଠାରୁ ପାଖାପାଖି 4 ଗୁଣା ଓଜନ ଏହି ଏୟାରକ୍ରାଫ୍ଟ କ୍ୟାରିୟରରେ ନେଇଯାଇପାରିବ। ଏହା ଉପରେ 90 ଫାଇଟର ପ୍ଲେନ୍ ରଖାଯାଇପାରିବ। 2D ଆଡଭାନ୍ସ ହରକେଜ EAA-10G ଗ୍ଲୋଆର ଏୟାରକ୍ରାଫ୍ଟ MH-60S ହେଲିକପ୍ଟର ଏବଂ UAE ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଏହାର ରେଞ୍ଜରେ ସିରିଆ, ଗାଜା, ଲେବନନ ସମସ୍ତେ ଆସିଯାଇଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏବେ ଏଥିରେ ଏହା ଟ୍ୱିଷ୍ଟ ଯେ ହିଜବୁଲାକୁ ଫ୍ରାନ୍ସ ତରଫରୁ ଏମିତି ଗୋଟେ ମିସାଇଲ ମିଳିଯାଇଛି ଯାହା ଆମେରିକାର ଏହି ଜାହାଜକୁ ବୁଡ଼େଇ ଦେଇପାରିବ। 2006ରେ ମଧ୍ୟ ହିଜବୁଲା ଇସ୍ରାଏଲ ଉପରେ ଆଣ୍ଟିସିପ୍ ମିସାଇଲର ବ୍ୟବହାର କରିଥିଲା ଯାହାଦ୍ୱାରା ଇସ୍ରାଏଲକୁ ବହୁତ କ୍ଷତି ହୋଇଥିଲା। ଯୁଦ୍ଧରେ ଇସ୍ରାଏଲକୁ ହାରିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା। ବନ୍ଧୁମାନେ, ଇସ୍ରାଏଲର କଷ୍ଟ କମ୍ ହେବାର ନାଁ ନେଉନାହିଁ। ଏହି ଯୁଦ୍ଧ ଆହୁରି ଅଧିକ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ। ଆମେମାନେ କେବଳ ଏହା ଆଶା କରିପାରିବା କି ଯୁଦ୍ଧ ଶୀଘ୍ର ଶେଷ ହୋଇଯାଉ, ଯାହାଫଳରେ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ଲୋକମାନଙ୍କ ଜୀବନ ନ ଯାଉ। ଆପଣମାନଙ୍କର ଏହା ବିଷୟରେ କ'ଣ ରାୟ ରହିଛି ନିଶ୍ଚିତ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଜଲ୍ଦି ଦେଖା ହେବ ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ। ବନ୍ଧୁମାନେ, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯଦି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।